ya. Baik. Kawita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya hingga hari ini kita kembali bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu semua, Ustadz sudah hadir di antara kita. Insya Allah kita akan mulai talaki kita. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan kembali talaqi Al-Qur'an. Terakhir itu sampai surah Al-Ikhlas, Bu ya? Al-Lahab. Baik. Sudah dibaca Al-Lahab semuanya ya? Sudah, baik. Kita lanjut ke surah berikutnya yaitu An-Nasr. An-Nasr. Nah, Ana bacakan, kemudian ibu mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, perhatikan di ayat terakhir ya, wal fath. Wal fath. Akhir ayat. Di sini ada dua sukun, huruf ta sama ha ya. Dua-duanya harus terdengar. Fath. Fath. Nah, gitu ya. Fath. Wal fath. Nah, gitu. Baik. Coba kita ulang. Wal fath. Wal fath. Nah, gitu. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس ورأيت الناس قلنا نون تشديد قلنا ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون خاء tebal يدخلون fi dinillahi kasrah sebenarnya. Fi dinillahi. Jelas, jangan fi dinillahi. Fi dinillahi. Afwaja. Kan fa-nya ngalir. Afwaja. Baik, ulang bareng-bareng. Wa ra'aita. 2 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini ada lagi 2 sukun di akhir. Wastaghfir. Nah, fir. Tipis dulu roh. Fir. Coba fir. Kemudian ada bunyi ha. Fir. Nah, ya. Gabung. Fir. Nah, ya. Jadi sukun dulu fir. Kemudian ha juga sukun. Fir.
Fir. Nah, gitu. Hese wae Ustaz misalkan. Sambung wae punya hese wae. Disambung wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh ya Kak Ustaz? Enggak boleh, enggak apa-apa. Iya, disambung aja susah. Baik. Kalau mau disambung boleh ya. Tapi kenapa kalau diwakaf? Biar nanti latihan juga Bu ya. Biar belajar. Ya, baik. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, lihat Bu ya, di huruf waw tasydid ya. Nah, ini banyak yang bacanya suka dilamakan Bu ya. Tawwab. Nah, itu keliru kalau lama. Nah, jangan ya. Tasydid. Tawwa. Hantak. Tawwa. Nah, gitu ya, jangan jangan. Nah, yang boleh digunakan itu cuma nun sama mim tasydid saja ya. Innahu kana tawwaba. Enggak. Innahu kana tawwaba. Baik, ya, jadi di sini hati-hati di akhir ayat ya, 2 sukun wal fath, ulang. Wal fath. Yang kedua wastaghfir. Wastaghfir. Ghain tebal wastaghfir. Wastaghfir. Nah, sisanya gampang ya. Sisanya gampang insyaallah. Baik. Orang langsung aja punya. Langsung mangga Ibu Sahala Tipayun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai absen ya? Ya. Ya, semangat. Idza jaa nasrullah. Nas bukan nas ya. Ini shad, nas. Nas. Itu Nas. ya. Nas. Gitu. Makan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu Ibu, lurus aja. Masih. Oh, masih. Di bereskan ya di akhir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din. Panjang tinggi sini. Fi 2 harakat. Fi dinillahi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus. Fasabbih. Ngalir. Fasabbih bihamdi rabbika. Rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Wastaghfirh. Wain tebal. Wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Baik. Nah, ini tadi Bu hati-hati, bukan ha, tapi ha Bu ya. Fir. Itu. Fir. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti antara ha dengan ha ya, hati-hati. Baik, kita bareng-bareng coba. Ha. Ini ha pangkal tenggorokan. Kalau di Sunda mah disebutna naon ha ageng namanya. Gitu. Ha, coba. Kemudian ada yang di tengah. Ha. Kalau sukun ha ageng. Yang di tengah Nah, kalau kasroh misalkan fir. Kalau ha fath benten punya ya beda ya, bunyinya beda. Baik, barakallahu fiik. Namanya Ibu Yani ibunya. Lajeng. Oh, Ibu. Ya, minta enggak. Lajeng sehari enggak? Idza jaa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath Terus. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Baik. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Ngalir ghain wastaghfir. wastaghfir Taghfir. taghfir Fir. taghfir fir Fir. fir fir Hmm. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Taja ngalanguhan. Fir. fir Nah, eta. fir Hmm. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Baik. innahu kana tawwaba Tasydid waw, Bu. Tawwa. tawwa innahu kana tawwaba. Baik. Baik, barakallahu fiik ya. Rajam, maka berikutnya. Gampil punya insyaallah surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Ngalir shad nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fa nakira. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tak nata kayak tebal. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tak yang mantul. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Sabar Jalmi, Bu. 8. 9 punya. Mangga. Ajang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrum Tebal. Nas. Ya, naik suaranya ke atas ya, Bu. Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kira? Tekap, mangga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Langsung Pegangin. Jangan gini, yad jangan, yad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna gitu. Yadkhuluna. Ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tebal ghain wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik. Sakitu heula Pak Ustaz boleh enggak? Kumaha? Dugi rabbik. Sampai rabbik. Tiasa wae sih. Fasabbih
bihamdi rabbik gitu. Biasa. Ulangnya dari mana? Langsung we. Wastaghfir. 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 Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Nah, baik, Lajang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Panjang. Idza nasrullahi wal Fath. Wara'aitan nasa. Tahan Ibu. Wara'aitan nasa yadkhulu. Sayyid bukan sayyid. Ara'aitan. Ulang sadar. Wara'aitan nasa yadkhuluna. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi din bukan din. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi. Sanes din sanes. Dini. Fi dinillahi. Din. Dini coba. Fidi. Ikut hela anak. Dini coba. Dini. Nah, itu ente dini ente tapi dini. Fidinillah. Fidini. Fidinillah. Nah, itu. Fidinillah. Ulang nih, Bu. No tadi no eta. Fidini coba. Fidinillahi afwaja. Afwaja. Jim. Afwaja. Afwaja. Nah, gitu urutan anak. Ya, Ajeng. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Hati-hati ibunya. Dini. Fi dini. Nah, gitu. Dini. Tah gitu namanya. Terus mohon tuh saya. Mohon Ibu. Baik, barakallahu fiik. Ya, Lajang, mangga berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi. Ulanglah coba. Pemain 8 ulanglah sakata. Wastaghfir. Ulangi Ustaz ya. Ya, fasabbih.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Hati-hati Ibu namanya wastaghfir dilatih di, nu dilatih di fir. Nah, terus waina tekeng mantul jangan, tapi yang benar wastaghfir. Nah, gitu punya barakallahu fiik. Baik. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi pakai video yang di video di sini Bu ya. Ada di YouTube Bu ya? Ada. Nanti bisa diulang-ulang Bu. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Anas, jangan Kepanjangan ya. Anas, jangan panjang. Nas, coba Ibu. Nas. Gitu jangan. Idza jaa Anas. Oh, iya. Gitu. Nas. Iya, coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Lajang berikutnya Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 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 Wa-nya tipis. Afwaja. Masih Ustaz. Ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bukan wasl. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Nas ngalir. Idza jaa nasrullahi Wal fath. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
wastaghfir. Fir. Ulang Ya, ulang. dari fasabbih. Iya, boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Istami berikutnya. Oh, saya. Ya. Alhamdulillah punya. Nah, itu surah An-Nasr. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut, Bu, di surah An-Nasr? Nah, tadi catatannya kebanyakan keliru di mana, Bu? Wastaghfir. Nah, di sana, kemudian di Al-Fath, ya. Al-Fath. Nah, kemudian ada beberapa tadi di Shad. Shadnya kurang alir. Nas. Nah, itu dilatih lagi. Nas. Ya. Taib. Afwaja tipis. Afwaja tipis. Taib. Kita lanjutkan ya ke surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan Ibu, qaf seperti dulu di surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Qul Ya qaf tebal qul ya ayyuha. ya ayyuha. Nah, Ibu kalau ada mad panjang seperti ini, Ibu lepas aja bunyi suaranya, lepas ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, gitu ya. Menuju emutan tak baca mad sok langsung plong punya. Nah, growo kan ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, kemudian depannya adalah hal ngalir ya. Hal kafirun. Awalkan kabu tipis. Kafirun. Bukan ka. Kafirun. Ro tebal tipis kinten ro tebal. Kenapa tebal? Bom. Run. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Sami huruf lam sama ya, dipanjangkan lepas, stabilkan bunyinya. La. Nah, jangan ragu-ragu ya. A'budu. Budu. Ma ta'budun. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, perhatikan lafaz antum. Nah, di sini antum jangan dibaca antum, jangan. Nah, jangan dibacanya direnggangkan. Antum. Sekali lagi. Antum. Nah, namanya ikhfa ya, direnggangkan. Wala antum abiduna ma a'bud.
Nah, perhatikan bu maknya ya. Maknya panjang, mad dari awal sampai akhir bunyinya tetap seperti itu bu ya. Nah, perhatikan. Sama dari awal sampai akhir. Gitu. Ya. Jangan gini. Atau gitu punya enakan. Atau misalkan ibu tinggi dulu. Atau enakan oke. Ya, jadi stabil. Coba. Ya, Ustaz Kuma misalkan kalau di cengkok-cengkok boleh tidak? Boleh tidak bu kalau dicengkok? Boleh saja sih bu. Syaratnya enakan bu ya. Syaratnya harus enakan ya. Baik. Nah, kalau misalkan tidak enak mah toswe biasa bu ya. Nah, yang penting leres, yang penting leres. Ma'abud. Baik ya. Kita lanjut. Wala ana 'abidun ma'abattum. Wala ana 'abidun ma'abattum. Baik, lihat Ibu di sini ada lafaz ana. Nah, di Al-Qur'an di mushaf bisa diperhatikan di alifnya ada bulatan punya ada tuh. Ayat Bu, ayatnya bulatan. Bulatannya lonjong atau tidak? Bulat. Nah, kalau ada bulatan lonjong seperti itu, itu namanya sifar mustatil, Bu. Namanya apa? Sifar mustatil. Sifar mustatil. Apa itu sifar? Sifar itu ya bulat. Sifar itu bahasa Arabnya bulat itu ya sifar. Gitu ya. Kalau mustatil apa? Mustaqil. Bukan mustatil itu lonjong. Iya, jadi mustatil bukan mustakil. Mustatil pakai to. Til. Gitu ya. Jadi sifar mustatil itu bulat lonjong. Bahasa Arab nama sifar mustatil. Nah, gitu ya. Atau persegi panjang di orang Arab Bu, persegi panjang. Bahasa Arabnya persegi panjang apa Bu? Mustatil. Sama, mustatil. Bahasa Arabnya. Kalau persegi 4 murabba'. Kalau persegi 3 musallas. Gitu ya. Kalau bulat mustadir. Gitu ya. Nah, ini panjang lonjongnya maka disebut mustatil. Iya. Nah, ini namanya mustatil. Nah, gimana kalau ada tanda seperti ini? Nah, Ibu, nanti ketika wasol nyambung Bu ya, jangan panjang. Jangan dipanjangkan. Tapi kalau wakof, Ibu kalau berhenti misalkan di ana panjang. Nah, contoh, kalau wasol dulu ya. Wala ana abidum. Nah, itu kan tidak panjang, dianggap tidak ada alifnya. Tapi kalau wakof, misalkan Ibu wakof di ana. Wala ana dua harokat. Nah, itu kalau ada tanda sifar mustatil, bulatan lonjong. Beda lagi kalau yang tidak lonjong bulatannya. Ya, itu beda lagi. Baik. Kemudian yang kedua, di sini ada abadatum. Abadtum asalnya abadatum tapi jadi idgham. Abadtum. Dalnya hilang, masuk ke ta Ibu. Iya, langsung masuk ke ta. Abadtum. Gitu ya. Kalau di dalam teori tajwid namanya Bu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Baik ya. Seperti itu. Kita ulang. Wala ana 'abidum ma'abattum. Ya. Nah, jangan ada dal, jangan langsung abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, memang ulang tadi Bu ya.
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. 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 Baik, nah itu surah Al-Kafirun gampil insyaallah seermat dia Bu ya. Banyak mad. Nah, langsung Bu, mangga baca. Sadarnya gampil, saya emang gampil. Ya, belajar baca Quran gampang insyaallah ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan ya kepada kita hambanya ya untuk di Al-Qur'an untuk dipelajari mulai dari membaca, menghafal gampang. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul ya Qul ya ayyuhan. Nah tadi kalangkung. Ya-nya tasdid ya, sama seperti waw jangan dilamakan. Qul ya bukan. Yang benar ayyu. Nah, ya ayyuha. Ya ayyuhal. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, terus. La a'budu ma ta'budun. Terus. Wala tegang ya ting apa? Jangan terlalu lama. Jangan. Gitu Bu. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu terus. Wala ana abidun. Cepat ya Ustaz. Iya. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum Bukan nun, bukan an, tapi ikhfa. Antum wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jangan panjang. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Gampil punya insyaallah. Baik, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyu. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum hati-hati qalqalah. Wala antum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum tekan yang mana tu? Wala antum. Siapkan heula mimna. Gitu. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu. Namanya punya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nanti kalau biar nanti tidak mantul, nanti diselesaikan dulu huruf per hurufnya. Gitu ya. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Bajang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal. Enggak sekedar. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'bidun. Wala antum abidu, bukan a'bidu tapi abidu. Wala antum a'bidun nama a'bud.
wala ana a'budu wala ana abidum. wala ana Enggak, ana jangan panjang ya. wala ana Enggak, jangan panjang. Ana abidum. wala ana a'bidum ma abatum Ma abatum ma ma abattum. Ma abattum. abatum wala antum a'bidun Bukan a, bukan a a. wala antum Enggak, a coba. a A abidum coba. abidum Gitu. wala antum abidun nama a'bud Abidun. nama a'bud Nah, lakum dinukum din, bukan din. Lakum dinukum. lakum dinukum waliyadi. Gitu Ibu. Barakallahu fik. Bajang Ibu mangga. Panjang ting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Panjang ting makna. Oh ya. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Ulang coba. La a'budu ma ta'budun. Iya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abidun. Tu biasa ti tu. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun. Wala ana 'abidun. Wala ana 'abidun. Ana bukan bukan ana. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya tibis. Qul ya ayyuhal kafirun. La
La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. 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 Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Wala ana abidun. Wala ana abidum. Ma'abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Berikutnya CF. Lajeng. Maka Ibu. Untuk mengucapkan ikhfa itu Ustadz, seperti antum ini, apakah dia itu terdengar bunyi eng atau sama dengung, dan posisi lidah di mana itu Ustadz? Baik. Nah, tentang mengucapkan ikhfa, ya. Nah, mengucapkan huruf ikhfa itu intinya didengungkan, disamarkan, ya. Dengung ditambah samar. Nah, gimana samar itu? Apakah bunyinya ang? Nah, tadi ya. Nah, tidak semuanya bunyinya ang, Bu, ya. Yang ang itu cuma kaf saja. Cuma huruf kaf. Nun sukun menghadapi huruf kaf. Contoh, Ibu, ya. Minkum. Nah, gitu. Coba. Minkum. Minkum. Nah, itu langsung ditempelkan. Jadi bunyinya ang. Minkum. Minkum. Nah, itu qaf juga sama ang, cuma tebal angnya. Min qabl. Nah, yang lainnya gimana? Selain kaf, selain qaf, posisi lidahnya ada di makhraj huruf ikhfa-nya. Persiapan, bukan ada, ya. Persiapan di makhraj huruf ikhfa. Contoh misalkan anta, coba. Nah, gitu. Nah, gitu, ya. Tidak bunyi n, tidak bunyi ta. Kalau n, anta itu n. Kalau n-nya dibuang jadi atta. Nah, ini di pertengahan. Anta, coba. Renggang di makhraj ta. Anta. Huruf apa lagi? Huruf jim. Anja. Anja. Anja.
Anja. Renggang di huruf jim. Huruf shin. Ansya. Ansya. Yang keliru kalau ditempelkan nah itu keliru. Ansya. Ansya. Nah, itu Bu ya. Kalau huruf apa lagi? Huruf sa coba. Ansa. Ansa. Huruf zal. Azza. Jadi bunyinya gini, Bu. Nah, itu bunyinya seperti itu. Ya, bunyi ikhfa itu bunyinya seperti yang barusan kita contohkan. Yang bunyi cuma kaf sama qaf saja. Baik. Jadi nanti cara bacanya digunakan, gunahnya lama Bu ya. Kemudian yang keduanya direnggangkan di makhraj huruf ikhfa-nya. Nah, gitu Bu ya. Kecuali huruf kaf dan huruf qaf. Nah, itulah ikhfa. Baik, ada lagi yang lain pertanyaan? Makhraj so, Pak Ustaz. Gimana? Huruf Makhraj so. Shad ya? Ya, sod. Oh, makhraj huruf shad. Ya. Huruf ikhfa atau gimana? Enggak, Makhraj ya. Nah, kalau huruf shad itu makhrajnya di ujung lidah, ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, kuda-kudanya di sana, Bu. Cuma kalau desisnya dari mana? Dari atas, Bu, dari langit-langit. Sama seperti S, Bu ya. Sama seperti huruf S. Nah, cuma ditebalkan S-nya. Als. Nah, gitu ya. Jadi pangkal lidah bertemu dengan gigi seri bagian pangkal lidah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, gitu ya. Kemudian si desisnya muncul dari langit-langit. Ditambah tebal. Nah, itu tuh shad ya. Nah, selain Ibu mengetahui tentang letak makhrajnya, barusan kan teori letaknya tahu di situ. Ya. Nah, Ibu harus menghafalkan bunyinya Ya, dari itu guru. bunyinya, Pak Ustaz. Bunyinya gini, Nah, Ibu hafalkan. Diingat-ingat. Nah, terus diikuti. Nah, ketika nanti lagi baca, Ibu misalkan Ibu lagi baca. Ibu lagi baca itu terkadang salah, terkadang enggak gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi yang dikoreksi itu oleh guru belum tentu salah semuanya, belum tentu. Kadang salahnya sedikit ya. Kadang misalkan Ibu kurang tebal, kadang dikoreksi. Nah, gitu ya. Ya, kadang juga ada yang memang benar-benar tertukar hurufnya shad dengan huruf sin misalkan. Nah, itu keliru juga sama. Jadi kekeliruan itu tidak selamanya kelirunya parah gitu ya. Ada yang parah, ada yang kelirunya sedikit, ada yang parah benar-benar merubah makna, ada yang tidak. Nah, gitu. Dan koreksian kadang tetap ada seperti itu, Ibu ya. Itu ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Dan terkadang kita belum seimbang, belum bisa menyeimbangkan antara shad yang satu dengan shad yang lain. Terkadang di shad ini benar, terkadang di shad yang lain keliru. Nah, itu wajar ketika belajar baca Al-Qur'an ya, seperti itu. Jadi wajar ya. Baik. Kita lanjutkan Bu ya, satu surah lagi. Al-Kautsar, pendek Bu ya, Al-Kautsar. Cuma 3 ayat. Nah, Al-Kautsar ini surah terpendek. Surah terpendek itu apa? Surah Al-Kautsar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. A'tainaka kal kautsar. Ra-nya tebal ya, saru. Kenapa tebal? Sebelumnya fathah, betul ya. Baik. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini banyak yang keliru Bu, solinya panjang. Fasholli, itu keliru.
Banyak ya yang baca seperti itu. Pendek Bu. Fasolli. Coba. Fasolli Li rabbika lirabbika wanhar. wanhar. Jangan wanhar, tapi wanhar. Ha. Beda makna Bu ya. Kalau wanha pakai ha Bu, wanhar menyembelih Bu ya. Wanhar menyembelih, dan itu makna yang benar, wanhar. Kalau wanhar pakai ha itu menghardik Bu ya, mencela. Wa amal yatima fala tanhar. Wa amas sa'ila fala tanhar. Ya, tanhar. Nah, itu hati-hati Bu ya. Tanhar, wanhar. Nah, itu ha dengan ha. Hati-hati. Kemudian terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sama, roknya tebal, sebelumnya fathah, semuanya tebal di akhir di sini. Baik. Iya, langsung Bu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Fasolli li rabbika wanhar. Inna Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Lanjut berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ambil Bu ya. Baik, lanjut berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abu abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Barakallahu fiik. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anes kal. Ka. Gitu ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Turutan. Ibu ikuti. Inna a'tayna kal kautsar.
Sar. kal kausar. Nah, itu. Terus Fasolli li rabb fasolli. Nah, jangan panjang. Fasolli. fasolli li rabb Fasolli li rabbika wanhar. fasolli li rabbika wanhar. Inna Inna syani'aka. inna syani Turutan anak. Inna syani'aka. inna syani Inna syani'aka. inna syani aka huwal abtar. Nah, gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika. Nah, kan? Ya. Lina tong panjang. Fasolli li rabb. Fasolli li rabbika wanhar. 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 Har. Ra tebal. Wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan ter. Nah, gitu ya. Ulangi Ustaz ya. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, bukan sar. Tebal. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Bajang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sa tipis. Kautsar. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li li-nya jangan panjang. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Barakallahu fiik. Aja. Saif. Alhamdulillah, cakap ibunya. Dugi kasra al kautsar. Ya, nanti kita lanjutkan lagi mungkin di pekan depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya di dalam mempelajari Al-Qur'an, khususnya bacaan ya, sehingga kita nanti bisa menikmati ya bacaan kita ketika kita baca sendiri ya. Karena memang baca Al-Qur'an ini bagian daripada ibadah ya, zikir kita kepada
Allah Azza wa Jalla. Baik, itu mungkin banyak latih ya, dilatih di rumah. Bagaimana cara melatihnya Ustaz? Misalkan cara melatihnya banyak baca Al-Quran saja Ibu ya, mau salah mau benar baca saja. Nah gitu, insya Allah ya nanti juga akan tambah lancar. Baik, kuma Ibu? Saya omongan saya. Iya, namanya juga belajar tidak apa-apa. Semuanya juga yang belajar itu pasti ada keliru. Jangankan ibu-ibu ya yang baru pertama kali belajar misalkan. Nah, anak saja kalau waktu laki ayahnya salah gitu ya. Sami sami punya jalmi, namanya jalmi ayah lepatna. Imam Masjidil Haram ya, ada yang keliru. Suka ada yang keliru, kadang nanti ada yang koreksinya di belakang. Ibu ke Imam Masjidil Haram itu ada pengkoreksi nanti di belakangnya, ada satu orang yang ditugaskan untuk mengoreksi kalau ada yang keliru ya, yang mengingatkan kalau hafalannya lupa, ada nanti ya setiap di imam-imam itu. Nah jadi wajar Ibu ya. Nah gitu, jadi kita tugasnya fattaqullah mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan Ibu. Terus saja belajar, kata Nabi, ajron, 2 pahala, 2 pahala baca, pahala belajar. Baik, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustadz atas